Lately, many people have begun to look more at the business world than being employees of a company. Akhir-akhir ini banyak orang yang mulai lebih melirik dunia bisnis daripada menjadi karyawan sebuah perusahaan. There are many success stories of entrepreneurs who started from scratch and had to go through a long and winding road before finally achieving success that could be an inspiration for those of you who want to try out the world of entrepreneurship. Banyak kisah sukses para wirausahawan yang memulai dari nol dan harus melalui jalan yang panjang dan berliku sebelum akhirnya mencapai kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin menjajal dunia wirausaha. At the end of this heartwarming story, you look in the mirror again, so we try to invite you to go beyond simply surviving. But it also gives you new sensations. The highest creation of God so that you feel more dignified as a human. Di akhir kisah yang mengharukan ini, Anda melihat ke cermin lagi. Jadi kami mencoba mengajak Anda untuk melampaui sekadar bertahan hidup. Tapi itu juga memberi Anda sensasi baru. Ciptaan Tuhan yang tertinggi agar kamu merasa lebih bermartabat sebagai manusia. Born in Lampung, March 9, 1939. The late businessman with the full name of Bambang Lestari Sedino was one of the successful entrepreneurs who had experienced ups and downs before finally making great success. Lahir di Lampung, tanggal 9 Maret tahun 1939. Mendiang pengusaha bernama lengkap Bambang Mustari Sadino ini merupakan salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami pasang surut sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. After about 9 years as an employee, Bob decided to quit and change his direction to become an entrepreneur. Setelah sekitar 9 tahun menjadi karyawan, Bob memutuskan untuk berhenti dan mengubah arah menjadi seorang pengusaha. The first business he pioneered was a car rental business, with only one Mercedes car and he drove himself. Bisnis pertama yang dia rintis adalah bisnis rental mobil, dengan hanya satu mobil Mercedes dan dia menyetir sendiri. However, due to an accident that happened to him while driving the car he rented, the business stopped in the middle of the road. Namun karena kecelakaan yang menimpanya saat mengendarai mobil sewaan, usahanya terhenti di tengah jalan. Not discouraged, he then switched professions as a construction worker who was paid daily wages. Tak patah semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai kuli bangunan yang digaji harian. When he was a coolie, he saw another business opportunity, the domestic chicken and egg business. Saat menjadi kuli, ia melihat peluang bisnis lain, yaitu bisnis ayam kampung dan telur. With his neighbors' borrowed capital, Bob finally started running the business. Initially, Bob offered his wares from house to house in the area around his residence, especially to expatriates in Kemang, South Jakarta. Dengan modal pinjaman tetangganya, Bob akhirnya mulai menjalankan usaha tersebut. Awalnya, Bob menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah di kawasan sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di Kemang, Jakarta Selatan. His egg business finally paid off and he expanded his business by selling hydroponic meat and vegetables. Usaha telurnya akhirnya membuahkan hasil dan ia mengembangkan usahanya dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Thanks to his tenacity,
The business was a success and he also founded Chem Chicks, a well-known supermarket that sells various kinds of livestock and agricultural products. Berkat kegigihannya, usahanya itu sukses dan ia pun mendirikan Chem Chicks, sebuah supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Even though he is successful, he still looks simple and often serves his customers himself like his own family. Meski sukses, ia tetap terlihat sederhana dan sering melayani pelanggannya sendiri seperti keluarganya sendiri.